Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la formation des chaînes de montagne. Introduction. La majorité des chaînes de montagne modernes se trouvent aux frontières des plaques tectoniques. Les importantes chaînes de montagne sont situées en Amérique du Sud. Nous avons la cordillère des Andes et nous avons l'Himalaya en Asie qui possède le plus haut sommet du monde, l'Everest. Dans cette vidéo, on va voir comment se sont formées ces deux chaînes de montagne. Sachant que la cordillère des Andes est une chaîne de subduction alors que l'Himalaya est une chaîne de collision. تتواجد أغلب السلاسل الجبلية الحديثة في حدود الصفائح التكتونية. أهم السلاسل الجبلية تتواجد بأمريكا الجنوبية، لدينا سلسلة جبال الأنديز، وفي آسيا لدينا سلسلة جبال الهيمالايا التي تضم أعلى قمة في العالم الأفرست. في هذا الفيديو سوف ندرس سلاسل التمر، وسوف نأخذ كمثال سلسلة جبال الأنديز، بينما بالنسبة لسلاسل الاصطدام سوف ندرس كمثال سلسلة جبال الهيمالايا. Grand 1. Les chaînes de subduction, les Andes. On va commencer avec les caractéristiques de cette chaîne de montagne. Elle est la plus longue chaîne de montagne du monde, à peu près 8000 km. Elle est large de 200 à 1800 km. Et le sommet le plus haut se situe à 6962 mètres d'altitude, en Argentine. أولاً سلاسل التمر. تعد سلسلة جبال الأنديز أطول سلسلة جبلية في العالم، حيث يقدر طولها بتقريبا 8000 كيلومتر. عرضها يقدر ب 200 إلى 1800 كيلومتر. أعلى قمة فيها تقدر ب 6962 مترا، وهي تتواجد بالأرجنتين. Ces chaînes de montagne se caractérisent par des déformations tectoniques importantes. On trouve des plis kilométriques, des plis failles et des failles inverses. تتميز هذه السلاسل الجبلية بتشوهات تكتونية مهمة، حيث نجد على مستواها طيات ذات وسع كيلومتري، طيات مكسورة وفوالق معكوسة. Elle se caractérise aussi par une activité volcanique et plus précisément on trouve des volcans andésitiques et aussi par une activité sismique très importante. تتميز هذه السلسلة بنشاط بركاني مهم حيث نجد براكين أنديزيتية انفجارية، وأيضا تتميز بوجود نشاط زلزالي مهم. Il y a aussi présence d'une fosse océanique dont la profondeur dépasse 8000 mètres au niveau de la fosse Pérou-Chili. Il faut savoir que les fosses océaniques caractérisent les zones de subduction. نلاحظ أيضا وجود حفرة محيطية يتجاوز عمقها 8000 متر على مستوى حفرة البيرو-شيلي، وتميز الحفر المحيطية مناطق التمر. 2. Les étapes de formation des Andes. Au niveau de la zone de subduction, il y a enfoncement de la plaque Nazca plus dense, sous la partie continentale de la plaque sud-américaine, moins dense. La vitesse de l'enfoncement est à peu près 75 mm par an. Les forces tectoniques compressives aboutissent au raccourcissement et épaississement de la lithosphère, plis et failles inverses, auxquelles s'ajoute le magmatisme. Il y a donc élévation de haut relief formant les chaînes de subduction, la cordillère des Andes. على مستوى منطقة التمر تنغرز صفيحة نازكا الأكثر كثافة تحت الجزء القاري لصفيحة أمريكا الجنوبية الأقل كثافة. تقدر سرعة الانغراز ب 75 ملم في السنة. تؤدي القوى التكتونية الانضغاطية إلى تشكل فوالق وطيات معكوسة، مما يؤدي إلى تضخم القشرة القارية وارتفاعها، إضافة إلى ظهور نشاط بركاني. يؤدي ارتفاع التضاريس إذن إلى تشكل سلاسل التمر، وهكذا تشكلت سلسلة جبال الأنديز. 2. Les chaînes de collision. L'Himalaya. Les caractéristiques de l'Himalaya. Cette chaîne représente la zone de limite entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Sa longueur est de 2400 km.
Sa largeur est de 250 à 400 km. Elle abrite 14 sommets à plus de 8000 mètres, dont le sommet le plus haut du monde, le mont Everest, à 8848 mètres d'altitude. تتواجد سلسلة جبال الهيمالايا على مستوى الحدود بين الصفيحة الهندية والصفيحة الأورو-آسيوية. يقدر طولها ب2400 كيلومتر وعرضها ما بين 250 إلى 400 كيلومتر، وهي تضم 14 قمة يتجاوز علوها 8000 متر، ومن بينها أعلى قمة في العالم جبل الإيفرست، والذي يقدر ارتفاعه ب8848 مترا. La chaîne de l'Himalaya se caractérise par des déformations tectoniques très importantes. On trouve des plis et des failles. تتميز سلسلة جبال الهيمالايا بتشوهات تكتونية مهمة، حيث نجد طيات وفوالق. Elle se caractérise aussi par la présence d'une activité sismique saisonnière. Le séisme du Népal en 2015 a causé plus de 3700 morts. تعرف هذه السلسلة الجبلية أيضا نشاطا زلزاليا موسميا، حيث أدى زلزال النيبال سنة 2015 إلى وفاة أكثر من 3700 شخص. 2. Les étapes de formation de l'Himalaya. Il y a 70 millions d'années, l'Inde et l'Asie étaient séparées par l'océan Téthys. La lithosphère océanique correspondant à cet océan a disparu car la plaque indienne s'est rapprochée de la plaque eurasiatique au cours du temps. قبل 70 مليون سنة كانت القارة الهندية والقارة الآسيوية منفصلتين بمحيط يسمى تيتيس. اختفت القشرة المحيطية لهذا المحيط بسبب اقتراب القارة الهندية من القارة الأورو-آسيوية عبر مرور الزمن. La photo suivante résume les étapes de formation de l'Himalaya. Tout d'abord, il y a disparition progressive de l'océan Téthys, qui séparait le continent indien et le bloc eurasiatique. C'est le phénomène de la subduction. Ensuite, la collision des deux croûtes continentales et la naissance de la chaîne Himalaya. تشكلت سلسلة جبال الهيمالايا عبر مرحلتين. في الأول، هناك اختفاء تدريجي لمحيط التيتيس الذي كان يفصل بين القارة الهندية والقارة الأورو-آسيوية بسبب ظاهرة التمر. بعد ذلك أدى اصطدام الكتلتين القاريتين إلى تشكل سلسلة جبال الهيمالايا. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.